nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama, kanimo kagamanan. Walay arang makatubong sa ugma mo. Takusugan ngayon, pasidunggan ka. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod ni aka. Sa kasing-kasing ko, mayawon ka o kalagaran ko. Kahimong suko, kalimutan, uban sa dako nga katuyuan. Iniksulong ko sa kalangitan. Kabito na imong ipahimutan, mga pagantos, kinalabuhi imong ipasan. Alam ka na o sa kahugawan, imong gihinduan, inabuhi ko karon. Nahugasan sa hamili mong dugo. Walay sama, kanimo kagamanan. Walay arang makatubong sa gugma mo. Takusugan ngayon, pasidunggan ka. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod may gininhawa. Sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod ni aka. Sa kasing-kasing ko, mayawon ka o kalagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod gininhawa. Sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod ni aka. Sa kasing-kasing ko, mayawon ka o kalagaran ko. Hangtod may kinabuhi, hangtod may kusog, hangtod gininhawa. Sa ngabil ko'y mayaon ka, hangtod ni aka. Sa kasing-kasing ko, mayawon ka o kalagaran ko. Atong dayo ng Diyos. Hallelujah. Lord, bakalan ka sa tanan. Walay yung Diyos kasama kanimo. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Jesus.
Dayaon ka hantod niya ka sa kasing-kasing ko. Wala ka o kalagaran ko. Yes, Lord. Dining tagnaas gabi yun. Isangpit ka sa among mga anak. Aniya, nagkaiusa kami sa pagtuon kanina. Aron maghalad o mapagday, mga pagpasalamat tungkol sa kumaayaw may imong na ipabati kanamo sa tinuod simana. Salamat, Lord, at kanunay mong gilin yung among mga kusog. Iayo ang among mga balatian. O salamat, Ginoo. Kapadahin mo kami gihatagan mo gigayon ng maghatigong kami. Ani nga panimalay, Lord. Safe and secure. Salamat kayo sa imong gugma ug kaluoy. Pasayloa kami sa among mga pagkulang kanimo. Sa tanan namong mga kalapasan, himuha kami takos sa among pagdaig kanimo ni grabhion, sa among pagtuon sa imong pulong, Lord. I pray na ikaw ang anaa sa among kaliwala. Ug ang Balaang Espiritu Santo nga mamuhat sa among pagsatag sa kinabuhi. Bisan pa, Lord, sa magdala sa imong word karong gabhion, ikaw maghatag kaniya og kaalam ug gahong magikan kanimo. Aron magtudlo niya ang tinaw imong pulong. May kinabuhi namo ang tanan pinagi sa imong dugo. Kung lalaki ning nakita sa imong balaan nga dugo, panalingin ang matag ko sa kanimo. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah. Bebe. Be. Liko. Okay, karon nung gabi una no, ang ato ang mensahe sa Dios nga iyang ipadangat sa tuwa nasa Isaiah 40 verse 31. I know nga kita tanan kung sa usa sa tuwa na gitay pangutana nga patubag nimo sa imong katapad dinay tanay imong katapad nga katapad unsa may pinakadako nga butang nga imong ginahulatan sa imong kinabuhi ato karon nga panabot di ba 31 tanan nimo mong katapad sharing ka kadto nakasigon unsa man nga mga pinakadako nga butang nga imong ginahulat nga gusto nimo mo prayer nimo nga mahitabo nimo sa mga sa mga pagdali mo katong pinaka ano to mention pinaka kuan gyud pinaka mo gyud pinaka imong ginaingon tinguha gyud mo sa imong pamilya o sa imong balay pinakasaya 40 oh sayo 40-31 pinaka Desire. butang nga imong ginapangandoy gina-desire nimo sa imong kinabuhi o sa imong pamilya nga imong ginahulatan hantod karon nga mahitabo gyud siya Sa ako gid kana. sa karabos kaya sa una kung kuan balay man nakabalay baby naman di ang uban Bibi. Ako ang magkahiusa gid mi sa akong mga igsuon og kay usa sa pagpangalagad sa Ginoo. amen Mangin akong pangandoy. sa dako una sa sa espirituano nga bahay nakuha gyapon sa pamilya niya dito halos makita no nangandoy puntaan na ang mga butang nga mga physical nga mga butang o materials sakyan na lang yun ay salamat sa Diyos sakyanan na lang ito kuno yamay grabe may gawa na lang dito lang Unsa na nga sakyanan? sakyanan bana service ban na ban sa karon kanang agad
Kubol kuan ba? Pang kuan double purpose. Pwede kuan. Ang uban diri kay balay, wa kay balay no, para sa tuwa yung mga balay-balay. Kuan. Balay-balay. O kana dugay na pud na nimo nga utang nga ginapangandoy gyud si Moha, di ba? O magkaroon ng partner. Ay! Oh, wala pa di ay. Wala ka na tong stable Kani? na wala. Wala pa ka. Ano sa Yan na ni partner. Ana. Dali na kay kaplag. Si Kuya Dinis, ikaw ya, sa mo may mga butang nga imuhang para sa imuha karon nga status sa inyo Stable bitaw sa akin ng financial. financial stable. Financial stable. Stable financial. Kumuduha diha, murag ulo ko lagi mo. Balay. Gusto na sa magkagawa no? Kanan na ingon si Mami. Kagawan. Kanan. Laga na rin kagawang kuwan dahil December. Naka-line up na. Galawan gini ini bay. Sa mo balin na diri puta. Kumpanya kita ni. Ha? Ano namin dito ka galaryo na kanang tubig namin na. Dahil kagawan? Nay baligaray wa nay Nanay bakabay. tay. Ah, himo ta nagpatapong ma. Ano na tayo? Sara tay kami nga. Imo yung lata puro. Sure kagawad. Gagawad dyan itong kuwan, di ko mag-deploy na sa gagawad. Aso, wad na to tawa ka ni. Wad! Gawad! Oh, declare to daan. Ay lang. Konsehal kay basi mo sipya tag punsihal. Ayaw ka talaga ng desisyon niya. Imo ya. Unsa may mga sigma status ko sa may mga ginapangandoy gyud na. May partner, so pag yun. Ni partner. Wala ko na ibalay. Balay gapon. Daghan pa ta diri nga naginahanglan. Nangandoy pod nga makabalay. Si engineer. Balay pod gyapon no, kinanay sakyanan. Gamay na lang. Gamay na lang yun. Kadade, kada lang, sakyanan na lang daw. Gamay na lang yun. Ako yung daghan naman siyang sakyanan, pero naganda pa yung sakyanan nga katong service nga kada ano, bigyan. Kasi nga, artista ba ito? So, kaya pila to. Tinguha ka butang. Sa ako sa itong prayer items ron Brad, iapil na to. Iapil na to atong mga ginapa, ginapa. Specific itong isa. Specific, balay. Ya, sakyanan nga service. Salisan. Oh, niya gani, iya po daw na si dito malimot ba? Kuya Dennis kay Stable din may mong kagawad. Stable naman lang nakakuha ng kagawad. Imo sa to? Sa to? Lifetime partner o regular. Family sa family. Million Travis. Ha? At Travis sa sakyanan? Oh, Kada sige. Travis sa sakyanan. ay katong. Ang isuso. Isuso. Murag Kung sa Kia sa Mitsubishi 300. Sa Isuso Travis. Okay. So ato sa mensahe sa Ginoo karon no kagabi na nasa ako na mangingon sa inyo Isaiah 40:31. Nangon diri ba ko? 31. Nangon ang pulong diri no nga for those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, ano kung ipang tanda to sa batang sa na kay siguro basin na mga panahon ba nga madiskurahin nata kay murag layo pa sa murag kung kita personal mo tanaw ron sa mga sa atong status sa kinabuhi kung ato ang basihan murag versus sa atong pangandoy murag kung sa ano pa kung sa ba kung imong tan-awon ang level niya murag pertig yung layo ano kasi pag yung siyang layo so murag makaingon ta nga murag abot ang panahon nga maabot pa baka ani na may ingana ba or niabot pa ka sa tong time pero katong mga kuan pa katong dasig pa kayo nga mutinguha ana nga mga butanga nagtuo ko nga wala pa na siya gibati karon ng kanang pag give up but ang gibati ana karon is kanang pagtinguha gyud kanunay nga maabot siya. So ingon pa, those who wait on the Lord, waiting is here is not passive, no? Dili lang yun nga karon lang ka magulat niya. Sunod wala na. Dili nga no. Is kanang it's trusting siya and ka-expecta nga mahitabo siya. Then
alam mo sa tanan, while nga nagahulat ta, well stay connected sa Ginoo. Kaya kung dili ta konektado sa Ginoo, nga samtang nga nagahulat ta ng mga butanga, possible mangita tag kumbaga mangita tag diversion ba no nga mas madali. Di ba kay kung mga travelers kasi mga travelers diri kung mang shortcut ta para sa miya manguli mi sa bungga dili mo kung ako lang pamunton di ko ganahan moagi og Cagayan og Iligan basta adlawan. Oh, kay perting trapika gusto na ko diri gyud kumuagi sa o kamusliman eh. Tapos dito sa Malabang dito sa Isindi dali ra ko dito god. Pero kung nam kay kakauban ko nga kung hapnan pero wala may problema ba sa adlawan. So di ta gastag traffic ba no? Kita mga asa mo mas dalian ni makabot. Pero sa ano magod sa ato ang mga ginapangan sa process magod siya, no? Siso siya. It means is dependence not delay ka nang depende ta, no? Depende ta sa Ginoo. Kapag nga nagahulat ta nga atong faith na sa Ginoo. Even nga pila ka tuig na nga nato na ginapangan pero nga wala pa man nasugdan bisag haligi. Dili na ginaligi, wala pag iyuta nga tukura, no? Di mo da makabasa-basa tukod ron kung balay kung wala kay imong yuta. So, ingana ba no? So, ang paghulat niya is nagpasabot na siya nga gipilit na to kung ang Ginoo manglihok sa tong kinabuhi, wala din na nga dapat dili dita magpanik mo ang gitudlo sa Ginoo sa to katag sa kinabuhi. No? So, kung atong iraspod kung atong iras na to pod nga pagkahimuon niya walay uban sa Ginoo, walay giya sa Ginoo, amo nang mahitabo nga ma-burn out ta, makapuyat ta, maluyahan ta. So, give up na lang gid ta. Yan, dili na lang gid ta, ay nga na lang gid ako kinabuhi, ana na dahil tanong, ano naman gini ako kinabuhi, murag mao naman gyud ni, mao naman. So, dawato na lang pud nato ang unsay ginaingon sa kalibutan kung unsa ka unsa imong pag-anak antod ka mamatay nga na lang gihapon ka madawato na lang na nimo kay surrender naman ka ni give up na ka pero kung masabtan na to ang kamatuoran o ang itudlo sa Ginoo sa tumatag sa kinabuhi dili nga na ang kinabuhi sa Kristohanon ang kinabuhi sa Kristohanon is pasaka no pasaka siya no pasaka dili po siya pwede magbalik-balik dapat kanunay ta pasaka kung namin mga panahon shoot nga murag mo action nag di kang paubos no? No? So na mga ingana then ingon pa kung kinsa ang nagahulat nga tinud-anay nga naang pagsalig diya sa Ginoo kanunay rin mo sa Ginoo ang kusog kato sa matag adlaw kanunay matag adlaw ano na tay kadasig maninguha mo trabaho alang-alang nga mga butang kaya nagtuo ko nga kanang nga mga butang kabubuton ko na sa Ginoo sa tumatag sa kinabuhi sana balay, di mo si Lord nga hanto na lang po sa itong kamatayon, magsige na lang po tag-abang ng balay. No? So naninguha kita nga magkaroon ng dana. So, kurin nyo kanunay sa Ginoo ang atong mga kusog para manarbaho, uban-uban si Lord sa atong matag usap na kinabuhi. Tungod kay ato ang strength is limitado lamang. No, magtrabaho kayo tag 8 hours ng mga di ba yung kapos sa trabaho, aperte yung kapuyay, gigas balay, ay pag-uli sa balay, kape kayo, di ba? Sa mga tibok adlaw ka gagigig barog na kapigid siya but ang strength sa Ginoo is unlimited so kanunay gid siya makahatag sa tuwa nga renew niya kanunay ang ato ang kusog sa matag adlaw so kada uli sa balay ingon pa charge ngayon ta sa Ginoo kusog para ko sa cellphone pagalubat charge puno na puna ana nagyapunta amen Amen. nga nagyapunta so when you feel drained Praise the Lord. emotionally no? Atos Ginoo. Lord, murag ana po. Mayo man gid itong anis sa tubangan sa Ginoo. So, ikatulo is ingon Padre, mount up with wings like eagles. Ipakasama ta sa Dios nga ingana ang tao, katong mga tao nga nagtinguha, no, nagtinguha sa Ginoo kanunay. Himuon ta niya nga balo naman kita sa karakter sa eagles. Sa panahon sa bagyo, mas ganahan sila. Kaya mas magamit pa na nila ang hangin, kusog sa hangin sa paglupad. Mas malupad pa din na sila. Mas dili nila magamit ang ilahang pako nga magsigig ana-ana, no? Kung magkusog ang hangin, magana na sila. Para Magdupara na sila. Para ra to na ng sakayan nga naay. Kay kita mo sakayan nga naay kanang Kating. layag ana. Kating Layag. layag. O kada murag na dako kayong kurtina. Flag. Oh, dako kay kurtina.
Oh, yun na Para mo siya. na anak, ang pasabot ana, although wala na yung makina, pero kusog na mudagan. Basta kusog ang hangin. Magpa- Okay na niya. magpapalit Para niya. ang gamit lang ana, katong bugsay, mauro to yung gatimod. Oh, wala na sa kabugsay, dili na siya gana. Oh, magpaanad na siya gana. So nga nagyan mo nang agila, basta kusog ang hangin, ano na siya. No? So hindi pa kasama ta sa Ginoo ni ana mga igsoon. No, kung asa ang kabubuton sa Ginoo, I believe nga smooth ra gyud ang tanan. So dili ta ma-destroy, dili ta paglaom kay ang Ginoo ana sa matag usa kanato. Amen. So ikaw pat dili ta ingon padre, dili run and not be weary. No? Dili ta makapuyan. No? Dili ta mawada og paglaom. This speaks of season of high sa atong matag usa kinabuhi, no? Nagtuo ko nga na ang matag usa nato naningho abot sa ministry. No? Sa atong mga disciples, sa atong trabaho. And patay mga responsibilidad sa balay, patay naghatag mga responsibilidad. Pero dili ta makapuyan. Kaya kusog sa Ginoo ana kanunay sa matag usa kanato. God gives endurance for intense season. No? Sa Amen. panahon nga grabing pagkusok-kusok sa kinabuhi, ang Ginoo nagahatag sa tuwa og kanang endurance nga dili ta mo surrender ta mo give up. So ingon pa dire, you won't just survive, you will keep going with strength nga gihatag sa Ginoo sa ato ang matag usa kinabuhi. So ikalima is walk and not faint. So this is about nga kada bitong ginahimo nato kada adlaw sa tong matag usa ka kinabuhi. Di ba? So hinahinay yung pa kung paspas po niya dili siya iya sa kabubuton sa Ginoo niya pagabusunahan dili gyapon maayo ang iyahang atong naabtan. So mas maayo tong kanung hinahinay pero galibel ana pero kabubuton sa Ginoo steady siya, no? So kana siya is nagatuo ko nga mahimo bitang magmalapuson ug natuo ko nga ang tanan natong mga ginatinguha ihatag gina sa Ginoo. Amen. Kay mao hinay kabubuton sa Ginoo sa tuang life. Pero nauna sa gisaad po niya sa tuwa nga hatagan ta niyang maayo nga kinabuhi. So dili lang pud nga ma-experience ito ng maayo nga kinabuhi kanang didto na pud ta mamatay. Ang gusto sa di na to ma-experience ang maayo nga kinabuhi sa kalibutan. Ang sad sa Ginoo, ma-experience na to sa kalibutan, mas labaw pa yung ma-experience na to sa atong human sa atong kamatayon. Amen. So sa ang Ginoo gusto niya nga ma-experience pa nato hantod sa samtang napata diri nga kalibutan. So wala na to ng mga negative nga mga panghuna-huna or mga diskarang tong mga toxic nga mind nga mao na gid ni, gani na gid ko, dili na to na dawaton. Taman. Dili na to na dawaton bay, mga igsoon. Oh, dili na to na dawaton Sila na na. panultihon. Oh. Dili ta mag-declare og mga negatibo nga mahitabo sa ato ang kinabuhi. Kung unsa na to gina-declare na to, ginagaga hitabo gud kay di na puta mo trabaho, di na puta man ingkamot, di na puta mangandoy. Kay mao may nakabutang sa tong una-una og kasing-kasing. So, simple lang gid kayo ang share sa tuwa karon sa application. If you feel kung ikaw naka-experience ka og kakapoy, budol lang ta sa Ginoo mulin lang ta sa Ginoo. So kung paminaw nimo nga weak ka or weak ta, mo depende ta sa Ginoo kay ang Ginoo ato ang kusog. Amen. So kung na-feel ato nga murag na-stuck ta, pagwala ta sa timing sa Ginoo kay nagtuo ko nga nagi perfect timing ang Ginoo. Amen. Amen. So kailangan na to nga mo rely sa Ginoo. Magulat ka kung sa iyang kabuton sa itong matag usa. And kana lang ako i-share karon nga kagabihon na mag-pray ta. Ginoo, salamat kay Ginoo sa iyong mensahe. Amen. Kay imong gipaabot sa akong matag usa nga kinabuhi. Salamat Lord nga katong nga mensahe. Padayon nga makapadasig kanamo sa matag usa kanamo. Doon naman may ginapanghulat diha sa imo ha Lord kami Lord magpabilin mi o Dios nga muhulat nga nay pasensya muhulat mi Ginoo kung sa tama nga panahon para anang nga mga utang ibanimi sa matag adlaw sa among pagahimuon tabangin mi Ginoo tagay mi kusog ug girinyo kanunay Ginoo nga mga strength Ngayon ka o Dios ibig sa among padayon pa Ginoo ikaw Ginoo ang among padayon i-acknowledge Lord sa among kalingan in Jesus name Amen. Amen.
sa Mexico na to. Kuan, mapirmahan ang authority ko to. Sa Ano, pirmahan lang ang kuan. kinahanglan nga tumahan. Padala na siya response to Melly. Muna ko ihangyo dito sa central office. Krasa na yung mga brad. Muna eh. Authority to practice. Authority to practice. Condition. Eh, bawal na sa mayado ka? Oo, bawal. Conflict of interest pa na siya. So, sa lugar mo, sa lugar na pag wala ka na, Pwede na kung makuhan, pwede na kung mo... Bisa ginapag ka sa... Oo, pero weekend lang. Lagi para dili po ka makakuha, no? O, para dili conflict sa kuan ba, sa trabaho. Okay, kasi malo po ka. Christian. Double compensation. Oo. At least, autorisado ang mga lakaw. Sige, lima naman eh. Imo ang tanig unom. Wantoy nyo mga Akong tinguha ka kanang sa pensyon nga kami nagpapalab ug katong Travis nga para sa ministry sa Panaghiusa. Travis nga sakyanan. Engineer nga. mga pulpuan. Sige. Balay gyapon. Ito akong ikuan na ni Balay. Ginoo, salamat sa Lord Los. Biuna Ginoo. Papre-pre pulpuan. Salunggan ka namo ang People of wisdom. saligan TikTok sa tanan ko Dios. Hatag ka namo Sagot ka? Okay ra ka diya. Oh, sige. Dili ko. Global crisis of Philippines. Ikaw mag-close, no? Crisis of Philippines. Philippine economy. Di kita. Sige, langit no nagala ang Dios sa ining taknaan Lord sa kagabion nagpadayon kami sa amo pagduol kanimo. Salamat kaayo sa imong padayon nga paggiya kanamo ug pinagi sa imbalaan ng Espiritu Santo. Lord, amo mga pag-ampo nga nagpagduol Lord. Matubag yun ang among mga paghangyo. Abisan pa Lord ang economy, ang ekonomiya Lord, ang crisis sa ekonomiya sa nasod ng Pilipinas, ang mga pag-ampo Lord, na mahuas iki sa espiritu sa crisis, sa korupsyon, labi na gyud sa mga kalisdanan Lord. I pray nga pauswagon nimo ang ekonomiya sa among nasod nga Pilipinas. Ug itugot Lord sa umabot pa nga mga pagpili ay o sa among pag-umabot nga eleksyon magkabaton kami pangulo na may nadlukon kayo diha kanimo Ginoo kanang pangulo Lord na moabing sa tanan nga moatubang sa tanan nga mga unsa man nga panginahanglan sa iyang mga katawan sa among nasod nga Pilipinas Ginoo gikan sa pangulo sa vice presidente ngadto na Lord sa mga senador mga congressman I pray Lord bisan pa sa mga gobernador mga mayor mga captains mga councilors tanan nga mga empleyado sa government Lord I pray nga ikaw gyud ang hatag kanila og kasing-kasing nga mahigugmaon sa mga katawhan ng Dios ug bisan pa Lord sa tanan nga mga doktor, mga nurse, mga bantay bayan. Lord I pray nga wala gyud ibutang nimo sa katungdanan nga ang ilang kasing-kasing mapuno sa korupsyon. Itugot Ginoo ang kalinaw ug kalipay ang padayon nga pagpapaswag ni ining among nasod sa matag syudad ug sa matag lungsod ni ining nga nasod Ginoong Dios barangay mga sitio sa nagkalain nga dapit Ginoong Dios sumabati ang inyong presensya ug ang tanang katawhan makaila gayon diha kanimo Ginoo mga lagad kayo kanimo pinagi sa espiritu ug sa kamatuoran usal naglaom ang Ginoong Dios nga ikaw mamuhat sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug kinabuhi sa mga katawhan Lord bisan ang mga tao wala pa makailaw wala pa mga lagad kanimo ikaw Lord ang magakabig kanila gamito nimo ang imong mga katawhan nga una nimo mga tinawag nga I pray Lord nga ni kagabion ako mga pag-ampo nga sa gi-pray ug gitinguha ni sa among isuon nga si Engineer Godfrey Lord nga pagpangayo o requisition alang sa authority Ginoong Dios
sa mahim practice yung iyang tinguha Lord na aprobahan yun dito sa kauluhan ang iyang gitinguha na mahimo ginya ang iyang nga gipangandoy ampo Lord na magabaton usab siya og panimalay nga Lord dili na siya kanunay mangabang pa og panimalay dili atagan nimo sila og astar nga pagpuyo Ginoo kinaagi sa ang tibuok niyang pamilya Ginoo Dios bansa iyang mga anak proteksyon ni sila na pray usab ang Brother James masaya usab nga pangandoy tinguha sa maabot niya paglarga dito sa gawas Lord pabor gihatag kaniya Ginoo Dios lampos kayo siya gitugot ang grasya panalangin nagalinaw iyang masinati sa dapit diin siya mag-adto Lord o makabalik usab siya nga ni padala niya ang panalangin ang grasya ang kinabuhi na sa tanan may panglawas ug ang katungod sa pagpangalaga diha kanimo Ginoo naglaw mo nining kagabion gidungog nimo ang pag-ampo inuan mo ang isang kasing una pinagi sa ngalan ng sang Ginoong Jesucristo nga among bugto nga luwas. Amen. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Padayan ka namo Ginoo, pasalamatan Lord. Binani nga kagabhion Ginoo. Lord, mga pag-ampo Lord nga sa matag usa ka namo Ginoo, ang mga desire Ginoo sa matag usa ka namo Ginoo. Ibin pa man Lord, ikaw maghatag gayud Ginoo the right time nga katubagan Lord sa mga tinguha Ginoo sa mga matag usa kinabuhi sa among pamilya o God. Ibin pa man Ginoo sa tarang aspect Ginoo nga gidesire namo Ginoo sa among mga kaugalingon Ginoo. And I pray Lord nga ikaw sa Ginoo magarimay ka na mo pinaagi sa imong pulong gipadangad karon kagabion Ginoo. Amen. Nga naagi Ginoo ay transformation, restoration, ibin pa man Ginoo sa tanan namong nga pagabuhaton sa among kinabuhi Ginoo. Lord, I pray ibin pa man Ginoo kani nga pamanimalay Lord ang Kalaramo family Ginoo, padayon Ginoo ang pag-uban ani nga pamilya Ginoo, padayon Lord, ikaw Ginoo magatubag usab Ginoo ibin sa mga desire aning tinguha nga pamilya Ginoo. Ibin pa man Lord, ikaw maga-bless ini nga pamilya, magabubo sa grasya ug panalangin nga imong i-entrust sa ilaha Ginoo. And even Lord, padayon usab ka Ginoo nga maga-protect ibin aning panimalay Ginoo. Imo gining kabiran sa imong balag amili nga dugo o God nga wala gid Ginooy buhat sa kaaway Ginoo nga makapangilabot ani nga panimalay o God. Even pa man Lord, salamat Ginoo sa imong servant nga gamit kan nga gabhion. Let me Lord nga padayon usab Ginoo imong paguban kaniya Ginoo. Even the desire Lord sa iyang hearts Ginoo, sa iyang pamilya, even pa man Lord sa tinguha niya sa iyang kaugalingon Ginoo. Padayon Ginoo ang imong gugma, imong pagkamaluluyon nga ipasinati sa iya Ginoo asa man nimo siya dalon nga dapit Lord magpatigbabaw Ginoo ang relasyon Ginoo nimo ug kaniya Ginoo. Lord, karon nga gabion salamat sa Ginoo sa matag usa ka namo nga niya karon nga kagabion Ginoo aron Ginoo sa pagtuon sa imong pulong Ginoo nga may usa Ginoo nga among kinahanglan gayud sa among matag usa kinabuhi Ginoo sa among padayon Ginoo ini nga kalibutan Ginoo. Lord, kanang tanan Ginoo among gipangayo gipasalamatan Ginoo pinaagi sa imong bugtong anak si Jesus Christ, in Jesus name. Amen. God bless everyone.